So yun nga guys, no. Kitang-kita nyo naman, kagising ko lang. At alas 8 pa yung klase namin. Tapos tignan nyo naman tong dalawang kasama. Sinusundo na ako. Yan. So yun guys, babalik ako. Maliligo lang ako. 7:42 na po. Malilate na tayo. Ayun. Alas 8 po kasi yung klase namin, tapos 7:42. Late na po. So yun nga guys, no? I-introduce ko pa sa inyo yung dalawang kasama. Tangin na late na kami. Late na kami. Vlog. Late na Kasi kami. Robin. Dito po sa ISO is only lakad lang po kami. Yan. Hanggang doon po sa dulo. Tinatawag na Kawasaka guys, Kawasaka. Only Kawasaka kasi wala po kami pambili ng motor. Service back. So, ano orasin boy? 7:56. 7:56, tas yung klase namin guys is 8. 8 po. 8 po yung klase namin. Tapos, lalakad pa lang po kami. Imbes po mag-tricycle is pambili mo na lang po ng ulam kaysa naman mag-tricycle ka pa, di ba? Uy! Tangin na Tipid guys. White shoes. Uy! Gagawin sa white shoes. Ay! Uy! Tangin na. Tangin na. White shoes, pre! White shoes! Tangin na boy, ba't mo tinatparan boy? Sorry. Yun lang. Ganun lang. Uy, urban. Sana all may ibang tricycle. Alaga. Poor guy lang po kasi kami. Kaming tatlo, poor lang po kami. Guys, Tingnan natin. meron kaming service pero Kawasaka lang guys. Uy. Flex natin yung Kawasaka ni Kuya Robin. Flex natin. Iga muna. Yun lang. Yung late na yun. Late boy. Late na yun, pre. Hey. Ganun talaga guys pag good student ka. 8:58 na kami, dito pa lang kami sa admin. Mga 7:59. Ay, 7:59 saan? 7:59 na guys, dito pa lang kami sa admin. 10 minutes pa hanggang sa department namin. Boy. Boy, oh, nakaabot ka niyang boy. Natin may tama ka niyang boy. Yun na talaga. Okay. Kaninong 1-2? Kaninong armas? Pangayan boy. Pangahan. So yun nga guys, no? Tapos na yung orientation lang naman yung naganap. So uwian na naman. Mga ilang minuto lang yun guys, yung orientation. And 30 minutes lang ang pasok. Uwi na naman. Tanden!